Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. I pozdrav svima da došli u novu epizodu i kao što vidite danas radimo još jedan veliki unboxing sa Cubicle-a. I u ovom unboxingu zapravo imamo 6 kocki, da ne znam koja je koja. Ali počet ćemo prvo s ovom jer mislim da je ovo Yushun Little Magic, ova ili ova, rećemo da je ova. Da, ovo je Yushun Little Magic M. I nećemo mnogo da dužimo, reći ću vam usput koja je kocka koja. Znači samo da ima 6 kocki, od čega su 5 magnetizovane od strane Cubicle-a i jedna je obično magnetizovana. Kocka ovako u ruci, da inače očekujem da ove kocke budu dosta lepljive i spore jer su bili na carini jedno dobre 2 nedelje iz nekog razloga, ne znam kog je putovali da su mjesec i po dana, ali dobro nema veze, sad su stigle. Ima neki mat završetak ovdje što mi je malo čudno, ali nema veze. Da, ovo je baš sporo. Ali opet, dobro je dosta. Ko bi rekao da je ovo budget kocka? Odlična je kocka, znači magneti se dosta osjete. Baš su jaki magneti. Kocka trenutno nije ni spora, a nije ni brza, ali to ćemo vidjeti tek kad se malo break-inuje lub. Da imamo corner cutting. Odlično, može svuda. Tensions, ja bi možda malo čak i opustio kocku, mada i ok su i ovako. Da, first impressions, dosta dobra kocka, ajde jedan sol da uradimo čisto na brzaka. Shadeovi mi se sviđaju onako, na primjer crvena i plava bi mogle da budu malo svetlije, ali ne znam. Dobro. Da vidimo. Ne vidim. Fluidno, lepo, solidno, idemo na sljedeću. Dalje imamo Cubicle Labs Vapo M. Da. Do sad mi je main bila čuvene, koja je bila dosta dobra, solidna, tako to. Međutim, nije mi se mnogo sviđala, bila je dosta dobra, znači odlična kocka, ali mi se Vape uvijek sviđala, ali mi je bila mnogo nestabilna i prebrza, pa mislim da bi magneti to popravili. Shadeovi moji naravno i prvi potezi. Opa. Da vidimo gdje mi je Vapo, evo je ovdje. Da, ovo vidite, možda lost do lock upu i ovo je baš fluidno i solidno. Da imamo solve. Mislim da bi trebalo malo da je opustim. Da, dosta je stegnuta, to ćemo pustiti malo. Ajde, još jedan sol čisto onako. Mislim, realno Vapo ko Vapo, samo je još dosta bolje jer ima magnete. A inače ovako je Vapo ko Vapo. Ali mislim da će mi biti main, pošto mi se dosta sviđa. Sa sljedeću ćemo otvoriti Yushun Huanglong M. To je nova flagship kocka od Yushuna za 2018. godinu. Veoma lepa kutija, moram da kažem, sviđa mi se. Nije teška za otvaranje, a nije kao Volk. Dobijamo ovaj pamflet koji je dosta debeo i kvalitetan. Ovdje imamo sve OLL-ove i PLL-ove i šta već, FTL. Što realno nikoga ne zanima, tako ću to da bacimo. Zatim ovdje imamo samu kocku. I imamo rezervne ball bearingse, koji magnet koji je skupio sve ovo ostalo okolo. Fokus ne, jel? Sad ćemo prvo da namestimo. Da. I još koji ovaj washer, šta je već. Čuo sam dosta različitih utisaka o ovoj kocki, ali jedno je sigurno, to je da je kocka brza. Sad ćemo vidjeti koliko je to brzo. I uporedit ćemo odmah sa Little Magic. Da ovo se odmah osjeća kao da kocka hoće da se pomeri.
Da vidimo samo veličinu da uporedimo s Little Magic. Čini mi se da je ipak malčice veća. Ili čak manja. Tu su negde, ali čini mi se ovako u ruci da je Little Magic malo veća. I da također ima normalnu glossy plastiku, nema ovaj mat završetak kao što ima Little Magic. I shadeovi su tamniji malo, čini mi se. Samo da vidim da se ovo samo meni čini. Da, možete primetiti na ivicama, to sam sad primetio. Vidite kako imaju ove neravnine, to je u stvari samo deo dizajna jer ovdje ima dosta ovih trekova i zbog toga samo se to vidi na površini. To i nije bitno da sam to sada primetio pa sam mislio da je bitno da napomenem iako nije. Ali prvi potezi. Da, ovo jeste brzo. Uf. Ali ovo leti. Ovo mi se sviđa. Da morat ću da je usporim. Možda. Ne znam, magneti se skoro pa ni ne osjećaju, sad ću vam provjerimo. Nisam ni primetio da je magnetizovano. Tensioni su dobri. Magneti se osjećaju, ali jedva baš su slabi magneti. Da provjerimo dizajn, pošto je ova nova kocka ipak malo onako. Dizajn ima samo ove ridžove, ove trakove ovdje naređene. I unutra ima ove, ne, ovo to je u ćoškovima, koliko sam pregledao. U ćoškovima, pošto je ova kocka, verovali ne, čak lakša i od SM. I to znatno lakša, morali su da dodaju ove ball bearings unutra. A ne mogu sad otvorim ovo, naći ću sliku, verovatno, možda pa ću dokačim. Tu negdje ili ne. Dodali su ove unutrašnje ball bearings što smo dobili rezervne unutra, kako bi dodali malo na težini, što su malo možda čak i neuspješno uradili. Pošto je kocka i dalje veoma laka i ne bile mi kao da je išta unutra. Ne sviđa mi samo to što su magneti slabije, više volim kad su magneti jači, kad možda se osjeti klik, baš onako lepo. Ali i ova kocka je dosta dobra, mislim. Za sada mi je možda čak i najbolja. Te sviđa mi se više od 2.5 i od Little Magic. Little Magic ću još da vidim kad je break inuje. I ona obećava, ali ova kocka veoma lepi i smooth je dosta baš i glatka. Tako da za sad nju najviše očekujem od nje. Zatim sljedeća 3x3, posljednja 3x3 jeste Cubic Labs Volk M. Shvatio sam da sam toliko pljuvao po Volk i da mi se obična Volk čak i sviđa, ali da je dosta nestabilna jer verovatno zbog toga što nema magneta. Da vidimo. Shadeovi moji naravno uvijek standardni i prvi potezi. Ovo će vjerojatno biti presporo. Ovo i nije toliko. Magneti se slabo osjećaju za sad. A i to je zbog luba. Isto kao i na... Nadalje čini mi se da su magneti, ne znam da li do plastike ili do magneta, ali da su dosta jači nego na... Da su na Little Magic dosta jači. Ova kocka mi se baš sviđa. Baš je su... Da li će biti prva Volk kocka koja će mi se sviđati, o moj bože. Ispala mi, klizavo je. Corner cutting će naravno biti svuda, kako je izočekivati. A ovo je ovo stegnuto, ovo ćemo morati da opustimo, ali bolje je od Vogue Power M, 100%, barem po meni. Nisam probao, ne znam da sam ja loše namestio Vogue Power M, pa mi se zato ne sviđa, nešto je bilo, ali ta kocka mi je stvarno katastrofalna. I da, ovo mi je već dosta bolje. Ovo mislim da ih mogu sad lagano da koristim. Mada vidjet ćemo da li će bilo... pogrešio sam. Vidjet ćemo da li će bilo šta moći da zameni SM. Ok, to je bilo sve za Volk. Sljedeća kocka, ostale su nam još dve velike kocke. Mislim da ću ovo ostaviti za kraj. Za ove dvije kocke sam, mislim, i najviše uzbuđen. Ovdje kao prvo imamo Cubic Labs Wooshwong M. Pošto mi se obično Wooshwong mi dosta low-upao i to mi se ne sviđa. I nikad nisam imao neku odličnu 5x5. Tako da... I ne volim da set-upujem velike kocke, tako da smatram da je ovo odlično. Kocka je već, mogu reći, dosta teža nego Wooshwong obična.
I ajmo odmah da okrećemo. Novi main. Šta je ispalo? Neka buba ispala iz kocki. Da li je ovo već novi main? Pa da. Ovo kako su dobri unutrašnje lerije, ne vjerujem. Najveći problem kod bušnog su mi uvijek bili unutrašnje lerije, međutim ovo je fenomenalno. O bože, nećemo sad da rastavljam pošto me mrazi sad da je slažem. Ali u principu odlično je. Corner cut. Lagana priča. Lagano, 45 stepeni, lagano. Vidi, hop. Fuck fail. Hop, hop, hop. Čovjek da ne poveruje, 45 stepeni ko ništa. I odavde ispada lub. Ajde rastavit ćemo još čisto onako. Odlično, stvarno ide kocka. Ne, stvarno perfektna kocka, ja bolje 5x5 nikad nisam video probao šta već. Posljednja kocka za danas, velika kocka, vidite se dobija DNM 37 na poklon uz nju, to ću objasniti kasnije ako se setim. A valjda hoću. Skinula mi ovo. Majke onoga, nema veze. DNM se dobija i možda znate o koja je kocka u pitanju, to je, 4x4 Engstrom vučve. Opet stand na poklonu, svaku smo dobili stand. I sad odmah da objasnim prema što otvorim. Znači, DNM se dobija na poklonu za ovu kocku, jer su ovi Engstrom lubovi napravljeni specifično da mogu bolje da zadržavaju DNM i zbog toga će kocka duže biti brža i lub će sporije da se troši. I zato se u svaku vučve Engstrom, kako već, dobija jedan DNM na poklon. I njega ćemo staviti sa strane. Engstrom logo, ovo mi je prvo stiker od 4x4 inače, sve ostale su mi sa stikerima i... Ajde da slažem, mislim, shadovi su fini, crvena, bolje da je svetlija, ali ajde. A ovo je baš sporo. Mislim, već je okej. I da, još jedna promjena koja još ovo ima, znači ima Engstrom lubove. Spoljašnji layeri sad imaju jače magnete nego unutrašnji. Ovo ćemo odmah da rastavimo da vidimo ovako uspod kako se okreće. Mada svi su rekli da treba dosta solova, tipa bez 50 solova ne može da se brikinuje. To jest ni malo lub, tako da vidjet ćemo to tek u review kako će stvarno biti, da će biti bolje od obične. Utrla mi je ruka. Idemo na solv. Kako loše vidimo da vidi. Mislim da će mi smetati logo na crvenoj strani, međutim mi nije toliko strašno. Da ima 3x3 stage. Oh fuck. Ovo ide ovdje. Ups. Kocka mi se već dosta sviđa, mada vidjet ćemo još kad je breakinujemo, treba samo da bude bržo malo i bit će već, osjećaj je fenomenalno, znači ovo je najautentičniji osjećaj koji je bilo koja vučva koju sam probao imala, a probao sam ih barem jedno 7-8, samo imam 2. Ima nekako sandy feeling, međutim svi su rekli da taj sandy feeling ostaje do kraja, pa nisam baš siguran. Ali vidjet ćemo kada je breakinujemo sve o svemu, također još jedna odlična kocka. To bi bilo sve za ovaj veliki unboxing ovih 6 kocki. Sa svakom kockom sam oduševljen i breakinovat ću je sigurno, međutim 2x2 malo onako pošto 2x2. Međutim, ove 4 mi se najviše sviđaju. Little Magic je za sada onako i 2x2 kod 2x2. Okej.
I hvala svima što ste gledali, to bi bilo sve za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share, subscribe. Također me zapratite na Instagramu, link je u opisu i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Poz!